Good morning everyone. So I'm Sir Ronald E. Almagro, your teacher in General Mathematics. Okay? So dili man ta pwede maka face to face karon. So kani nga ako ang discussion ipaagi lang nako sa pag-record sa ako ang video. Tan nga lesson akong i-discuss sa inyo ha. Okay, so before we start, we start a prayer. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Okay? Good morning everyone. So I'm Sir Ronald E. Almagro. So our topic for today, it's all about lesson 1, relation. Okay? So nadawat na ba ninyo ang inyong module? Ang week 1 nga module? Okay. So kani nga topic
taas-taas jud ni siya kay atong i-discuss ang general mathematics nga book within 6 months lang. Dapat mahuman na nato siya nga na siya kataas. Next, mag-topic na po taog statistic. Karon kani sa ato ang unahon. Okay? So karon dili man ta magkita, so dili jud ta papildi. Ano man? Dili ta papildi sa atong kalaban nga kaning virus na ni. Dili jud ta papildi ani. Bisag lisod kaayo, dapat magpadayon jud ta sa ato ang pagskwela. Kay sayang man kung matambay mo og isa ka whole year nya wala mo mabuhat, walay learning. Dili mo maka-move forward into another year. Kay sayang man, di ba? Okay? So let's start. Okay. So welcome to the first lesson of your general mathematics. So this lesson will give you the practical application of functions in real life scenario, including the piecewise functions. You have already encountered a relation and function. So in grade, I think in grade 9, grade 8, so na topic na siya. Then sa grade 10, na topic na ninyo ni ang function of kaning relation. So we are going to take deeper sense on how this topic can be useful in our daily life. So at the end of this lesson, you will learn how to identify a relation and functions and represent real-life situation using functions, including the piecewise function. Okay, so we have our definition of terms. Okay, so kung naamoy kalibugan, pwede ra mo tan-aw diri sa definition of terms kana mga unfamiliar word. So makita ra nimo siya diri Okay. So we have the pretest. Okay. So since na agian naman niyo so pwede na mo maka-answer diri. Okay. So ato ang pretest na to 1 to 4 lang ni, 1 to 4 items. So i-answer lang ni. Encircle lang sa correct nga answer. Okay. Okay, so let's start. So the idea of relation is helpful to situation in life. So this is clear in the expression we often hear. So let's say, for instance, okay, so naatay duha diri ka bata nga nagtuya-tuya. So kaning duha ka bata, so maon ni ang ilahang corresponding, ang ilahang mga rules nila. So magtuya-tuya daw sila. Di ba? Ma-notice nimo kaning ato ang siso na to, siso may tawag ana, di ba? Dili na siya mulihok pag once nga wala kay partner. Dapat balance yun mo ana. Balance yun mo ba? Okay. So kana siya nga term mo na gitawag na tog relation. Kay na mo yung relation kamong duha. Dapat maging balance para mulihok siya, di ba? Pag ikaw lang isa, dili jud ni siya mulihok. Tama? Okay. So we have the example. So our barangay basketball team defeated the other barangay team. Okay. To balance the seesaw, one's position from the support will depend on his weight. So kabug-ato niya. So the price of our commodities, so ato ang needs, so increases for every additional kid in the family, di ba? Pag daghan taog bahay para sa kuha, daghan kog mga igsuon, syempre, pag ang ako ang necessity nako, mutaas din na. So nya na siya, naa siya relation. Then the deepness or depth of the water affects with pollution. Next, so as you have noticed, the situations above suggest pairs. So let us consider the illustration below. Okay, so naa siya yung mga partner, di ba? So barangay, then other barangay. Distance from support, weight. So price, supply, family expense, number of kids. The deepness or depth, so with pollution.
deepness or depth of water, so with pollution. So as you notice, naa siya yung mga relation, di ba? Naa siya yung mga pair niya ba? Pwede po ikaw o ako, di ba? Kung sa love life pa, ikaw o ako. So the italicized word suggests a relation. So each relation is a pairing of association of some objects or quantities. So there are many other instances when relations between objects and numbers become important. Okay, so here are some relations that involve numbers. Number of day, number of buyers. So natay column nato dre. Time of day, dili siya number of day. Time of day, so number of buyers. So sa 8 a.m. to 10 a.m. daw, naadoy mo palit nga 34 ka buyers. Then sa 10 p.m. to 12 p.m., napoy mo palit nga 19. Then 1 p.m. to 3 p.m., so 54 ka buyers. Then 5 p.m. to 7 p.m. na ay mo palit nga 68 buyers. So kani nga numbers, so each number in the first column, kani nga number sa first column nga time of day, so is paired with the corresponding number of the right sides. So there is one-to-one correspondence. Those relations suggest the pairing of objects or numbers. So representation of these are called mapping. So this means that the first object or quantity is paired with its corresponding pair. So consider the above illustration as paired time of day, number of buyers. So kani siya nagdepende ni siya sa time, di ba? 8 to 10 a.m., 8 a.m. to 10 a.m. naadoy mo palit nga number of buyers. Kana siya nagpasabot nga naa sila'y relation silang duha. Kang time of day, nagdepende siya ba? Pag kani nga time na mo palit nga 34, kani nga time na mo palit og 19. Kani nga time na mo palit og 54, kani nga time na mo palit nga 68 pod. Okay. Pag ato na siyang i-drawing into a diagram, we have kani daw sa ato ang illustration 1, pag isulat na sa figure 1, 8 kani nga circle, so nagrepresent sa ato ang time of day. Then kani sa number of buyers. Okay, ato lang siyang i-butkan og arrow. 8 to 10 a.m., 34, 10 to 12 p.m., 19, 1 to 3, 47, 3 to 5, 54, 5 to 7, 68. Okay. Do such numbers suggest what time should the owner hire the most number of workers? Okay. What time should the owner hire the less number of workers in the store? Okay. So, kanus daw siya mag-hire og workers? Siyempre, kung mag-hire kag workers, dapat, dako pod ang, daghan pod ang magpalit nga buyers. So, dili pod pwede nga mag-hire kag workers, niya ang magpalit lang nga buyers nimo kay gamay lang. So, nga na lang siya. Okay, sa illustration 2, so we have the column 1 na to kani number of enrollment count, number of faculty. So kani siya nagrepresent sa student nga magpa-enroll. Then kani number sa teacher. Okay. So if the administrator wants to have one teacher for every 30 student, should she accept more or fewer students this year? So, mapping the illustration above means the figure below. So, atong i-mapping ang illustration above. So, muna ito ang figure sa ato ang illustration 2. Okay. Dapat daw sa 30 ka student, 1 teacher. Di man pwede nga sa 50 ka student, 1 teacher, di ba? Daghan kaayo. Sa uban, bawal na siya. Pero sa to, okay lang siya. As long as nga ma-handle siya. Okay, so sa 30 na daw. Okay, so sa 800, pila ka kabuk mo tulo, 30 ka faculty.
our teacher. Sa 950, 45. Sa 1060, 54 ka teacher. Then, question mark, kung 57 daw ka teacher, pila daw ka number sa enrollment. Kinahanglan nga bata. Diba? Okay. So, moreover, so a relation could be mathematically represented as set of ordered pair of x and y. Okay. So, naka-remember mo sa inyong pagka-high school natay x and y. So, nga na siya. Naa siya pairing. Mag-partner ta ba? So, take illustration 1 sa as time of day, number of buyers. Illustration 1 daw. So, if we denote, kaning Q, nag-represent lang ni sa illustration 1 na to. Sa time of day, number of buyers. Then, correspondingly, so we get the set F ordered pairs Q as, so, kato. Diba? Kaning Q, nag-denote ni siya sa katong sa illustration 1 na to, sa time of day, number of buyers. Okay, sa 8 to 10, mo na atong time of day, 34 number of buyer, kaning 10 to 12, mo na yung time of day, mo na ang 19, mo na ang sa buyer. Okay, as so on. Okay, so also for illustration 2, so if we denote R, kaning R, mo na atong sa enrollment, katong pila daw mo pa-enroll, pila daw ka-teacher ang kinanglan, ana ba? So then, correspondingly, we get the set of ordered pairs R as. Okay, so kaning 800 mo ni sa ato ang mga enrollment, itong mga student. Kaning 30 mo ni ang sa teacher. Sa 800 daw, mo ni ang teacher nga magtudlo, mo ni ang si Y. Kaning si X, mo ni sa 800. Same na rin, kaning 8 to 10, mo ni atong X. Kaning 34, mo ni atong Y. And so on. Tanaw lang ni mo diri sa ato ang mga figure. Okay. So, we have our quiz. Okay, so pag-answer ani, number of chicken. So, 15 daw ang mag-cost sa feeds. Then, sa duha daw ka chicken, 30. Then, answer lang yun eh. Then, diri mag-mapping mo. Diri isulat ninyo ang mga ordered pairs, katong X and Y. Then, how much is the cost of feeds for 5 chickens, for 10 chickens. Kani, pila daw ang magasto. What can you say about the relation to number of chickens and the cost of feeds on Mr. Cross plan in raising chicken? So, ipang kuhaon lang to nimo ang pila ang nilang magasto. Then, diri ansira ninyo ni. Na diba, sa January to February, ipang lista naman pila ang month daw sa January, pila daw tanan ang total month sa February, ana. May maghimo ra mong tabular, represent the ordered pairs as R, katong X and Y, mag-illustrate mo, may mapping. Okay, so, tubagon lang ninyo ni. Sa D, one element has no partner, what is it? Kani pod, man borrowed 10,000 at the rate of 8% annual interest. So, kaning annual interest mo ni ang per year ha. So, sa 10,000 daw, na daw siya 8%. So, kani, i-convert lang ni into decimal, mo na nimo siyang i-times sa 100 lang ni para makuha nimo. So mo na number of years ha. So amount to be paid, interest pila ni tubo sa 10,000 nga interest per year. Di apod amount to be paid, i-plus lang nimo para mabayaran nimo. Okay, answer ninyo ni map. Okay. Next. So the definition of function. Okay, so we are done with understanding a relation. So this time, let us move forward to understanding function. So what is function? So function is a special relation. So it is therefore a relation which defined that for each first coordinate x in the ordered pair xy, so there is exactly 1 second coordinate and a coordinate y that is paired to it. So the partner is the function, which is x and y. Diba? So this means that for a set of every x element, there is a corresponding y element. So, kay x nga element, nadyo na siya partner niya si y element. So, x and y. So this condition also set x to be unique. Dapat daw si x, dapat unique. Kung hindi unique, wala kay kapareha.
So uniqueness means that the value of x must be 1 and only 1 for any ordered pair. So it is a special relation because the x element is unique. So this means that an x element should have one and only one unique element in y. Meaning the x element should not be have more than one value for every y element. So in shortcut lang ni nga kuan, dapat si x dili magbalik-balik. Dapat unique daw si x. Okay. So illustration, we have to illustrate by mapping. Tahayin natin yung mga example ani. So kani siya, kaning 9, 4, 1, 0, negative 3, 3, negative 2, 2, negative 1, 1, 0. Kani siya, mo ni ato ang x. Kani ato ang x, dapat unique ni siya. Kaning diri negative 3 to 0, mo ni ato ang y. Okay? Gets? Ang ato ang left mo ni atong x, ato ang right mo ni ato ang y. Dapat sa tingin niya kang function, dapat ang ato ang y, ato ang x dili magbalik-balik. Okay. So nagkabutang siya nga only a relation, not a function. So relation daw ni siya, dili siya function. Nga naman. Tungod kay ato ang x 9 negative 3. 9 3. Nagbalik-balik wala. Nagbalik-balik. 9 negative 3. 9 ug 3 nagbalik-balik man, di ba? 4 negative 2. 4 2. Nagbalik-balik siya. 1 negative 1. 1 and 1. 0 0. So kani siya dili ni siya matawag og function. Relation ni siya. Pag function dapat dili magbalik-balik si x. Okay, gets? Okay kani. Kasi makuha ninyo ani. Kani siya matawag ni siya og relation. Function. Nga naman. Relation and function nga naman. Tungod kay ato ang x kay 1:1. Dapat, di ba? Tama ba siya? O tama siya. A numeral Roman numeral 1, B 2, C 3, D 4. Di ba wala siya nagbalik-balik? So a relation and a function. Okay. Muna siya. So kani siya, naalang ko'y nakulang ani, kani siya, not relation ni siya ha, only a function. Pag maingon kag relation, dapat dili sa relation magbalik-balik ang x. Kani siya function ni siya. Wala lang ni siya nabot ngan og not. A not relation and kani siya a function ni siya. Okay. So the following are relation are the same time functions. Dara. Okay. Nga naman, function ni siya. 1, 2, 2, 12, 3, 12, 4, 12. Di ba? Pag mayroon kag relation daw, okay na magbalik-balik si y, problema. Then, kang function dapat, ang x na to, x0, 1x, 2, di ba? Wala nagbalik-balik ato ang mga value ni x. Okay, kani, di ba? So, kani siya, function nun siya. Okay lang siya nga magbalik-balik atong y. Basta atong x, dili na siya magbalik-balik. So, the following are not function, only plain relations. So, 4 is not unique na naman. Nagbalik-balik ang ato ang x. Diba? Dali negative 3 is not unique. Ano naman? Nagbalik-balik mo ato ang x. 2 and 3 and 4 are not unique. Ano naman? Nagbalik-balik sila. Which is, dili na siya matawag o function. Ano lang? So, a function is a relation in which for each first coordinate, x, there is exactly one second coordinate, y. And the first element, x, is unique corresponding to the second element, y. So, muna siya. So, representation of a function. So, a function represented by y equals 40x, where x is the number of hours and y is the salary in pesos, using a table. Okay. Muna. Number of work 8, 12, 16, 20. So by mapping 8, 320, 12, 480, 16, 640, 20, 800,
24,960. Then, a set ordered pairs, okay, morning X, morning Y, pak, hiyato lang siyang i-ordered pair. 12 for 80, 12 for 80, then 16, 640, 20, 800, 24, 960. Then, the rule of correspondence. So, one-to-one correspondence refer to figure 2.0 in lesson 1. Many-to-one correspondence, more than one numbers in X paired with the same number Y. So, kaning one-to-one correspondence, ako na siyang i-explain. So, kani siya, matawag na to siya og many-to-one correspondence. Nga naman, kani. Tungod kay ang ato ang C is gibahin siya ni 3 and 4. So, many-to-one. Many-to-one. So, mao ni ang ato ang many-to-one correspondence. Kaning one-to-one correspondence na to, mao ni siya. 8, 320, 1:1 lang ba? Kani siya, many-to-one. Kaning ato ang Y, naggigamitan siya og 3 and C, 4 and C. Mao ni ato ang many-to-one correspondence. Okay, so let's have our quiz. Okay, ordered pairs, F or PR. Pag PR, plain relation. Sort lang ninyo. Then, fill in the table using the ordered pairs in test 1. Pak. First element, second element. Inyo lang ipangmutang. Sample 1, 1, 5, second element, 1, and negative 6. Ana lang. So on. Okay. Determine whether the diagram is a function or simply a relation. 2 points each. Okay. I-determine lang ninyo. Makita rin yun eh. Dapat, basta sa itong function, dapat dili magbalik-balik si x. Ana lang. Dili magbalik-balik si x. Dali na mansiran. Okay. Next lesson, we have our relation and function by testing the vertical line test. Pag may vertical line test kani, nagpatindog siya. Naatay graph ani nga dapat ato siyang gamitan og vertical line test. So, makita na sayo na siya. So, if every vertical line intersects the graph of relation is exactly 1 point, then the relation is a function. Otherwise, the relation is not a function, it is just a plain relation. Pag miingon ka kuan daw, naatay graph dra nga relation. Pag ato na siyang gamitan og vertical line test, pag i-graph nato na siya, pag 1 point ganiyang intersect gani, pag miingon intersect kanang maigo niya ba? Intersect exactly in 1 point. Pag mag-igo na siya, mag-touch siya sa iyang graph, sa curve, or depende man sa line. Basta mag-touch ganin ang vertical line test, kana siya, only 1 point na iyang touch, kana siya, matawag siya og a function, a relation, a function. Pag mag-graph ganin siya og, mag-touch ganin siya og duha ka point, kana siya, matawag na siya og a plane relation, or PR. Kana ba? Okay. Next. Okay. So, there is exactly 1 point of intersection. Okay. So, makita ninyo din sa graph, na atay graph, dili mo niya itong graph, kani murag PC, kaning curve. Okay. Muna ito ang vertical line test. Ato siyang i-test ang vertical line. Diba? So, mauni ang ihang touch. Kani. So, pag ayaw lang ni, don't mind the kaning Cartesian plane na to, kaning na I cross dre, pasagdi lang na. Kani atong i-mind, kani. Pag maigo na siya exactly 1 point, so matawag na siya og function. Pag duha gani ka point, matawag na siya og kani circle. Pag gamitan vertical line test, pag maigo na siya duha ka point, intersect 2 points, so matawag na siya og plane relation or not a function. Same ani, di ba? Pak, igo, tulo. So, not a function or a plane relation. Kani, only 1 point, so matawag ni siya og
function. So, di siya matawag og plain relation or not a function. Dapat function ni siya, di ba? Isa exactly 1 point man. Okay, quiz time. So, we have our A, B, and C. So, i-test lang na ninyo siya. So, 2 points each. Okay, so sulatin lang na ninyo. Kaya naman, pwede na gamitan og ballpen. Okay, so kani, so nag-end na ato ang lesson. So, awkward kayo para sa kuha, nga nag-discuss ani, kay wala man mo, ako lang nagsiging istorya ba? Wala interaction. Kay maglisod po ko og kay na may mga pangutana, maglisod po ko og kuan, kanang tubag ba, directly, kay wala man. So, pwede ra ko ninyo i-chat. Then, kung magpa-chat ko sa inyo ha, dapat, kana pong paminaw ninyo nga, marag rest day po na ako ba, napod ko sa duty, ayun lang po ng gabi kay busy man. Okay, salamat kay sa inyong pagpaminaw. I hope nasabtan ninyo. Basta timanan lang ninyo, pag dito sa atong vertical line test gani, dapat, pag mag-intersect ka na siya, only 1 point, function na siya. Not a function pag 2 points na or 3. 2 or 3 nga mag-intersect na siya. Then, ito as may mapping, itong 1 to 1, dapat matawag na siya og unique pag si x, dili magbalik-balik. Function na siya. Pag si x gani magbalik-balik, not a function, matawag na siya og plain relation. Okay? So, I hope you will understand my topic for today. So, let's end our topic. So, let's have our prayer. Salamat kayo sa inyong paminaw. I hope nga ma-understand ninyo ha. Okay? So, thank you so much. And that's all.